स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज आम +3 ओडिया ऑनर्स सेमिस्टर 2 कोड 3 रो यूनिट 1 रो किछिटा लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिबा। प्रथम अछि हमर प्रथम सिद्ध कवि सरहपाଙ୍କ विषय संपर्क रे लेख। सरहपाद होउछंती सिद्ध कविଙ୍କ मध्यरे सर्वप्राचीन सिद्ध भाबरे ग्रहण करा जाय। से थिले ब्राह्मण भिक्षु, तांको पिता थिले ब्राह्मण मात्र माता थिले नीच कुल संबुधा। तांको पिता थिले जणे ब्राह्मण किंतु तांको माता थिले नीच कुलर। लामा तारानाथଙ୍କ विवरणी अनुसार से उड़ीय मानर अधिवासी थिले। से कौतिर अधिवासी थिले ना उड़ीय मानर। पागसास जंगजांग ग्रंथरे तांको प्राच्य देशर लोक बोली कुहा जायछि। कौ ग्रंथरे ना पागसास जंगजांग ग्रंथरे। प्राच्य देशरे उड़ीय मानर अवस्थिति नहीं सरहपाଙ୍କ जन्म ओडिशा रे एथिरे संदेहर अवकाश नाही। से ओडिशा रे अध्ययन करिबा परे नालंदा को उच्चतर शिक्षा लाभ उद्देश्य रे जाइथिले। कौ उद्देश्य रे ना शिक्षा लाभ उच्चतर शिक्षा लाभ उद्देश्य रे जाइथिले बोली आलोचक माने मत व्यक्त करंती। परे सेठारे से किछि काल पई अध्यापन कार्य रे नियुक्ति होइथिले। नालंदरु दक्षिणत्य यात्रा करी सेठारे से सर तैयारी करुथिबा जणे व्यक्तिଙ୍କ कन्या को विवाह करथिले। एहा परे से हातरे सबुबळे सर धारण कले। सर प्रस्तुत करुथिबा संप्रदाय रे विवाह हेतु सदा सर्वदा सर धारण करथिबारु तांको नाम होइथिला सरहपा। से राहुल भद्र महासबर सरह आचार्य महासेनी और राहुल बक्र आदि नाम रे मध्ये परिचित। तांकर अन्य नाम गुडीको मने रखिथिबो। तांको संपर्क रे तिदब्दिय तांगुरु ग्रंथरे विशेष वर्णना रहिछि। कौ ग्रंथरे ना तांगुरु ग्रंथरे। एही ग्रंथ अनुसारे से 25 टी ग्रंथरे रचयिता केतेटी ना 25 टी। एही ग्रंथ मानक मध्यरे तांकर दशाकोश अन्यतम। सहजानर साधन परंपरा और आध्यात्मिक आदर्श सामाजिक चिंताधारा तांको रचना गुडीकर प्रतिबिंब अटे। चर्चा गीतिकारे तांकर संकलित होइथिबा 4टी गीतिका हैला 22, 32, 38, 39 नंबर गीतिका। कौन ना 22, 32, 38, 39। एहांको साधन काल को 7म शताब्दी बोली विचार करा जाय। से तांको गीतिकारे अचिंत जोगी भावे निजको सुचाई छंती। जन्म मरण स्थिति संपर्क रे से निर्विकल्प ए सबुरे प्रभेद से देखि नाहंती। तेणु ए सबुकु ऐकिकता आनिबा पई से साधनार जटिल पथ परिहार करिवार परामर्श दियंती। सहज जान अवलंबन रे निज मध्यरे निहित थिबा तत्व को उपलब्ध करिवा पई सरहपा उद्घोषण करिसंती तांको मन शिक्षा चर्चा रे। कोउथिरे ना मन शिक्षा चर्चा रे। तो पिला माने नौकाचर्य तांकर एक रूपक गीतिका अटे। काया रूपक नौकारे विशुद्ध मन को आहुला करी एवं सद्गुरु अनुसारे मांग धरी स्थिर चित्तरे सेही नौका को आश्रय करिवा पई तांकर उपदेश योग जगी शून्य साधना और काया साधना आदि सरहपाଙ୍କ गीतिका गुडी करे प्राधान्य लाभ करिछि। तो स्टूडेंट से कुहंती घोर अंधकार भितरे चंद्रकांतमणि जेभଳି आलोक विचलित करे सही परि परम महासुख मध्य मनुष्य रे अशेष दुरित हरण करी ताकु निर्वाण पथ दर्शाए। तेणु से लिखिछंती जदि मन पवन न संचर रवि शशि नाही पवसे तही बटचित विषाम करु सरहे कहियो भवेश। घर अंधारे चंद्रमणि जिमि उतजला करई परम महासुख एणु केणे हुरिय अशेष हराई। तो एटा से लिखिछंती। तो स्टूडेंट हमर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि नंबर 2 ओडिसा रे केउ केउ मुख्य बौद्ध सिद्ध कवि वृंद चर्चा गीति रे समस्त धर्मगत नीति नियम को प्रचार करथिले दर्शाओ। ता सहजिया सिद्ध साधक गण एही सहज जानर समस्त धर्मगत नीति नियम चर्चा गीतिकारे परिलिखित हुए। कौथिरे ना चर्चा गीतिकारे से माने जगत रे थाई मध्य जगत प्रति रहस्यवादर कवि और साधक इंद्रिय मध्यरे अतित्रिय चेतना रे से माने उद्बुद्ध होइछंती। एमाने सर्वे तांत्रिक बौद्ध सहजिया मार्गर साधक अटंती। एही चर्चापद सेमानंक मन और मनर ध्यान
ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମାତ୍ର। ସୁତରାଂ ଏହି ଚର୍ଯାପଦରୁ ସହଜ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗତ ରୀତିନୀତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧନତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାପକ ଚର୍ଯାପଦଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ନିଦର୍ଶନ। ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଭାଷାକୁ କାବ୍ୟ ଭାଷାର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଚର୍ଯାପଦ କର୍ତ୍ତା କବିଗଣଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ଚର୍ଯାଗାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାଷାରେ କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ସେ କାଳର ଅଲୌକିକ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପଟି ଦେଖାପଡ଼େ ବା ଜଣାପଡ଼େ। ଚର୍ଯାଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ କାଳର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଜୀବନ, ଲୌକିକ ଧର୍ମଗତବାଦ, ଶିକ୍ଷା, ଦେଶର ନିଗୂଢ଼ ପରିଚୟ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ମୂଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାଟି ଭାରତ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରହପା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ। ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ? ନା ସରହପା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷୁ। ତାଙ୍କ ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ମାତା ନୀଚ କୁଳର ଥିଲେ। ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଡ଼ୀୟମାନର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ସେ କେଉଁଥିର ଅଧିବାସୀ? ନା ଉଡ଼ୀୟମାନର। ସରହପା ଥିଲେ ସରହପାର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ। ଶବରମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏହାଙ୍କ ନାମ ଶବରପା ହୋଇଛି। ଶବର ଜାତି ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶବରପା ଓଡ଼ିଆବାସୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ସଙ୍ଗତ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଲୁଇପା। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଇପା ଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଘୋଷକୂପା ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ରାଉତ ଥିଲା। ଏକଥା ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଣିତାରେ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ନାମ ଥିବାରୁ ଭୁସୁକୁ ଓ ରାଉତରେ ସେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ରାଉତ ରାଜପୁତର ଲୁଇପା ସହଜଜ୍ଞାନୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧ ଶବରପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାରାଜ ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ରୂପ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଦାରିକପା ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଲୁଇପାଙ୍କ ଜନକ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ। ଦାରିକପା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଲୁଇପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏ ରାଜଗଦି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଦାରିକପା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଲାଗି ବହୁ ବର୍ଷ କାଞ୍ଚିପୁରୀରେ ଜନୈକ ଗଣିକାର ସେବାରେ ରତ ଥିଲେ। ଏହି ଦାରି ବେଶ୍ୟାର ସଂଯୋଗରେ ସେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦାରିକ ହେଲା। କାହ୍ନୁପା ଓ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 84 ସିଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି। ଚର୍ଯାପଦ ସଂଗ୍ରହରେ ସର୍ବାଧିକ ପଦର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କାହ୍ନୁପା। ତ ଆମର 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ।